Okay, may champion na sa itong bakbakan na ang Team Malawi. Okay, Nim. Game 4, manigim na ni. Pustaanay na lang niya, manigim ni. Ang nakadawat sa ito ang champion prize ang Team Mandawi. Sila itong champion diri. Sila mudawa sa 3-5 na premium. Naghihatag sa itong sponsor. Wala jubil ito. Todas po sila. 2-3 ni, unsa ni? 2-3. Sila makadawat sa 3K. Ang Team Cebu City will receive 2K. Joberta! Magtukay! Ito yung score niya, idol. 1-0. Ano sa pista dito? Happy Fiesta rin, mga adlaw dire sa Tangki Buslot. June 28. Happy Fiesta dire sa Sambados. Tangki Buslot dire sa Guadalupe. Score, pila na? Igualis o no? Kini para dos. Inside. Kita kayo, pitik ang linya dari. 2-1 na, 2-1. Tuwan ang atong standing ha. Yay, Santoy. Lakas upat. Lubiyas mga bulay, pungasi. Tukod. Ang lulupit. Nako. Kita posisyon Toy Labra. Side out. 2-1 ha, 2-1. In favor of Team Cebu City. Na ni give for manigim na to. Digadang basir at ay daot. Okay, back to the ball game. 2-1. Kini para Igualis. Jubert. Answer to Jubel. Side out. Here comes Shant Allen. Jason. Depending Team Cebu City. Nako. Side out. 2-1 lagi apa na itong score. Pabor sa Team Cebu City. Servisyo Tawason Eagle. Win! Aga. Mura sa gituyo. 2 igualis na. Shantoy, Tujubel. Ipasuka na sila niya. Jubert Pasinas. 2 igualis ha. 2 igualis. Servisyo Jason. Apon. Shantoy. Yun o. Tuwan o. Tuwan. Tris. 2 na. Servisyo para 4. Apon. Shantoy. Shantoy again. Netbag. 3 ha. 3-2. Kini para Igualis. 6-4. Iyay ka. Jubil Docante. Netbag. Sumablay na si Jubil Docante. Servisyo Mr. Exclusive Joel Presinas. Para 4 ni sa Team Cebu City. Kantoy. Jubert. Nakipagputukan. Si Hapon. Agday ka. Iko ang akong singkon. What?
Video ka. Tutukan mo. Isa naglapo ito. Sumaga po. Bullseye mata. Guba, naguba. Wala. Igo. Talita to eh. Hugin man ako. Kira. Okay, back to the ball game. Sa microphone. Basta may kupon patay. Hey. Okay, back to the ball game. Ataya to tirahoy, lagpo-silpo na ko na. Isa dito. Pagkatawa yan, rampong. Atong score, pila na niya birds? 3-2. Kini para igualis ni. Wala na. Para igualis, servisyo Rigi. Piso lang. Shatoy, short. Wala mo sugal ka pala mo. 3 igualis na, 3 igualis. Wala pa may mara ko. 3 iguales, kini para 4. Iyay ka, punta ka sa Jubel. Iyay, kalamay sa buhol. May pilit sa bagol. Hapak! Wala. Yamar na dito. Bumba! Kaya namin yan. Bring it! Yun lang bang kaya nyo? Ito sa inyo, bang! Pumawi Team Cebu City. Sugal na. Siyatoy Labra, bang! Nagkaputo ka na! Bang! Nindutas action ay! Wala! Bang! Knockout! Knockout ang Team Mandawi. Dol, kuha na ba? Kumana na ba? Ina napay bahad double. Oh, ini gumana niya. Doon na patay bahad double. Nila niya, kinsam doon ano? Jubert Santoy. Jobert Chantoy. Tonton hapon. Kontra sa team la ni Tonton Hapon. Oh, itong bahad double. Yay ka! Babag na! Ang galing! Lupit si Jobert! Siyatoy Labra! Ang naghalimaw na ang Team Cebu City! Iyay ka! May abroad ang bola! 3-C Guales na gyapon na itong score bola sa Team Mandawi. Game 4 man game na ito ha sa ito ang main event. Okay. Asa naman bola na to? Ipangita pa sa search and rescue. Okay, back to the ball game. 3-C Guales. 3-C Guales sa itong score. Servisyo Jubel. Shantoy. Wapon. Iyay ka. Saud. Saud ni Jason. Bunan na yun. Kuha ka. Inside kayo. Ay, iyay ka. Saan ka idol? I-score. 4-3 na. Labaw na ang Team Mandawi. Rigi Kaban. Nga nagpa-up ni Rigi Kaban, no? Pang! Kita kay kamot. Iyay ka. Rigi Kabang, Rigi! Gapang! Punal! Bak! Hapla! Grabe ay! Ano sila mag-short? Gakayong bola ni Shantoy. 4-3 sa. Shout out tayo ni Bugha o ni Boss Baning. Boss. Wala ka sugal na, wala naman masyada na. Mingaw man. The one ligid man, Boss Baning. Iyay ka. Pa, Chantoy. Na Jason. Wa man madutli. Nakabalit prop mang Mandawi. Bantay lang yun sila. Kailan singit sila. Side out. Bola sa Team Cebu City. Richard. I-score.
4-3 lang yapon. Labaw ang team Mandawi. O 1 point. 4-3, servisyo Santoy. Wala, abot ko sa bisyo. Bang! Tuagsik bulang Rigi, eh. Sakit Rigi, grabe di masanggang to. Iguales, 4 na, for all. Servicio Santoy, iguales 4 ha, iguales 4. Kini para 5. Out! 5-4. Lamang na ang team Cebu City. 5-4. Servicio Santoy. Away! 6-4, change score. O gusto mo mga lamian nga putay ha, drop by mo sa Kanana ni Maria along SR pero diha sa Kansohong Talisay City. Gusto mo disco Arnoco ano? Disco mobile, basta disco Arnoco. DJ's favorite disco mobile. And if you are looking for a cabinet maker, visit FB page Modular Cabinets by Jubil or contact number 0939-767-9534. Custom modular cabinets designed for style, function, and durability. Ngigan Jubil Ducante, mao na master niya cabinet. Naka-Regi, visit. Ang Rigi Kaban, visit Kim Galira. Gigo nga po na. Galing na di Mandawi ko, no? Visit Galiran Di Mandawi. di Mandawi. Alpon. Sabay baligyan na. Manok. Manok. Hilaw. Manok gokuruno. Pila boss? Size 4, labaw doha ang team Mandawi. Mao ni, manis kurag niya sa 4. Servisyo Rigi. Jobert nakatupod. Sahod pa. Katug. Yay! Paksit! Yes! Game! Bigay na! Bigay tudo na! Ayay. La! Ayay. Iyay ka! Sword pa to, di na to ko. Wait! Cinco. Bugin hakop. 5 size. Iyay ka! Side out! Bola sa team Cebu City. 5 size ha. Pabol sa team Cebu City. Loyo, serbisyo. Mata kalin. Namata. Ni mata ko kalin. Natog na position. Natog. Wala na siya yoyo. Wala na siya. Okay, ball game resume. Hoy! Jobert, 2 shot combination. Santoy. Yes! Ang kamot. Tok po Rigi. Bang! Banta niya. Wala, kinabudabuhan si Rigi. Score! City 5 na. City 5. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Game 4 man na game. Servisyo. Jobert. Jason. Yeah! Ipon. Apon. 1-on-1. Ay, naunsan mo tira RJ. Otso. Layo pa na? 8-5. Yay, tubaw ka bang! Sakto na, gilawag stiron. 9-5 na last 3 na Team Cebu City. Puro mamunda kayo ito tungod. Serbisyo na natin. Lubo-lubo ka rin, sakto na. Yay ka. Apon, tara! Si Mr. Explosive Robert Marcinas. Alisa? Away. Lalisa. Hindi ko natuin. Chaos, lido tayo. Servisyo. Iyawag machine gun bus paningay. Iya, ito po nila. Ay, yun sana na.
Reggie ka ba? Gimila-mila. Noibi ha. Last ring team Cebu City ha. Mayor kaya na. Okay, servisyo. Jason. Okay na kaya wala raman sa to wala man. Ha? Pang. Okay na. Yeah, bato. Til nga wala man gasuran. Jubil. Wala. Putukan, ayay. Kapos. Gis. Gis 5. Last to na. Rigid. Ay, double sunod. Iyay kahapon. Santoy Labra, bombing the defense. Boy, out. Jobert. Overhead shot. Too strong. Ano siguro? Away. Pamadusi, pamadusi. G-size? G5 ha, G5. Ito, loyo? Loyo bulang? Mula sa Timadaw, kini para size. Hapon. Issue, no? Wow! Beautiful kayong tirang Santoy. Gwapo kay Santoy ito tirana. Puging-pugi kayo si Santoy Labra. Basta di mo smile. Ha? Servisyo Santoy. Para mo kayo plano. Jubil Lucante. Wow! Out! Side, side. Sila na lang. Inside. Sila na lang mo. Inside the box. Jubert na lang ni Kuan ngayon. Wapa ka panay. Inside ha. Kaun sa nagutaw na. Iyay ka. Jason. Yay! Killer shot coming from Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Pasok. Napasok. G sa kini para 11. Daw pa na. Apon. Santoy bang laras. Iyay ka. Grabe ha. Tugmura eh. La. Panay. Grabe ha. 11. Panglingos jubil eh. Katawa ang Jiso no? Pero ginatangtang yung kao. Para daw. Hoy! Talaga. Jubert game. Puspus. Ay ka. Minahog ang team Cebu City sa game 4.